unang video. So, eto muna. Dito. Eto. Yes, panalo guys. Ito yung unang video natin. Isa pa. Isa pa guys. Ayan. Ito muna. Ayan na guys. Panalo na naman. Ulit. Ayan na guys. Eto. Wait lang. Ba't ganun? Also goes. Also goes. Ha? Tuwa dyan. Ha? Ito ka. Even girls, I don't know how to believe Oh guys, kumanta lang ako. Ito lang ako. Oh, may flower dito. Cute na. Parang sabihin yun, no? Also goes, also low. Ha? Tuwajin. Ha? Ito naman, yung magatoy pa ng mata eh. So, maingay lang si Ate Pia ba? Sorry. So, ayun lang naman. Bye, guys. May isa pa tayong filter. Joke lang. May isa pa tayong filter. Hindi pa tapos yung video natin. And, i-like nyo na po yung like button dyan sa baba. And, i-subscribe nyo na din po kami. So, panoorin nyo din po yung video namin. Panoorin nyo din po yung mga video namin. Yan. Pakinggan na natin pagkatapos ito. Yan. Uulitin natin yung kaninang inano ko, no? Hindi itatry ko. Yung hangin. Yung ito naman guys, doktor. Ay nagalit daw guys. Yan. Bye guys. Ayan lang.